Dobar dan. Ja bih prve 2 minute šutio. Pripremio sam vam nešto od preksinoć iz nasilnih fotografija, otprilike 8 gigabajta, snimljenih u slijedu sa Međunarodne svemirske stanice. Složio sam ovaj filmić samo za ovaj događaj. Letimo na visini od 350 km sa Međunarodnom svemirskom stanicom. I razmišljam o tome zašto bi to bio ekskluzivni doživljaj 500-tinjak ljudi koji je to doživjelo uživo. Zašto to ne bi bila stvar koju bi netko mogao poželjeti i ispuniti si želju? Do sad se je tu želju ispunilo 6 privatnika i prošli su mnogo jeftinije nego što sad Amerikancima plaćaju svoje mjesto u Sojuzu. U svemirskom programu, državnim svemirskim programima, događa se nešto iracionalno, nešto što zapravo nije napredak. Ono o čemu ja želim govoriti je zapravo svemir nanovo ili svemir verzija 2.0, u čemu ovoga trenutka u Hrvatskoj sudjeluje 50-ak ljudi. To je bilo to. Ipak nisam mogao odoljeti da pričam. Idemo dalje. Dakle, to je mali darak za sudionike TEDxa Maksimir. Svemir 2.0, tu je mnogo stvari postavljeno na glavce. Ima jako puno dobrih razloga za to. Ova mala pjegica, to je ta Međunarodna svemirska stanica. Govorimo o svemiru, a ona je na 350 km. Ovaj objekt iza je 380.000 km daleko od nas i mi zapravo razmišljamo o njemu. Ne znam da li se vi sjećate toga osjećaja, ja se sjećam, bio sam klinac. Možete li zamisliti da gledate u puni mjesec i da znate da se sad neko tamo šeta? Strašan osjećaj. Ono što se događa sada u novom svemiru, novom i privatnom svemiru, to je daleka slutnja mjeseca i hvatanja jednog takvog cilja. Ovo je zapravo pobjednik Ansari X Prize-a Spaceship One, koji se digao do granice svemira od 100 km. Sljedeće godine, ove godine počinju pokusni letovi do visine od 110 km. Sljedeće godine počinju turistički letovi do visine od 110 km. Događaj će sami od ulaska u svemirski brod do izlaska iz njega trajati 1,5 sata. To je strašno mali korak da bi se pomislilo na nešto ovako. Međutim, mi radimo na tome da ovaj cilj dohvatimo do kraja sljedeće godine. Što je krenulo naopako? Nedostajao je poslovni plan. Poslovni plan utrke u naoružanju, a zapravo je to bio svjetski rat, samo drugim sredstvima, bio je zapravo zabiti zastavu. I poslije toga se nije dogodilo ništa. Space Shuttle pokazalo se da nije napredak. 1972. godine kad je odobren kao koncept, bila je ideja da se u orbitu leti jednom tjedno, a sad je preostalo da imate jednog Buzza Lightyeara i ovako nekakvo razmišljanje. Amerikanci nemaju vozilo kojim bi išli, svoje vozilo kojim bi išli barem u orbitu. Međutim, ima jedna druga analogija.
Dakle, 42 godine nakon toga se gasi Space Shuttle. 1927. u jednom natjecanju Charles Lindbergh pobjeđuje 1927. 1928. ovaj gospodin sa naočalama, bradom i sa svojim vlastitim kaučom leti preko oceana u Ameriku, gdje će neke ljude postaviti i preslušati na kauču. A 42 godine kasnije se događa ovo. Mi ne govorimo o ovome, mi govorimo o ovome. Mi sudjelujemo u sličnom natjecanju u kakvom je sudjelovao Lindbergh i u kakvom je 2004. pobjedio Bart Rutan sa Spaceship 1. Njima je cilj bio podorbitalni let, nama je cilj spustiti robota na mjesec. I dok možemo kazati da je Apollo program i prvi čovjek na mjesecu zapravo dijele formalno otkriće Amerike, otprilike sa kulturnim utjecajem koje je slično Vikinzima. Oni su bili prvi u Americi. Ono što mi radimo, mi želimo sa puno brodova poslije Kolumba na ovim našim obalama startati danas. Neki dan je umro prvi čovjek koji je preveslao Atlantik. Govorimo o toj vrsti razvoja koji ima kulturni utjecaj. Kulturni impact Apollo je taj da danas sve manje ljudi vjeruje u to da su se Amerikanci spustili. To je naravno pogrešno mišljenje, naprosto radi toga jer ljudima ne ide u glavu da se politika i svemirski program razvija prema jednoj sasvim drugoj logici. To je vjerovao i Arthur Clarke kad je 2001. stavio 2001. jer je mislio da će se tada putovati prema Jupiteru. Zbog toga postoji od 2007. godine ova nagrada u kojoj je Google uložio u fond nagrada je $30 milijuna, a ja sam vođa jednog svjetskog tima od oko 150 ljudi u kojemu sudjeluje otprilike 150 ljudi iz 18 zemalja koji se natječu da na mjesec pošalju robota koji tamo treba propješačiti 500 metara i o tome se javiti video slikom. Ja se toplo nadam da ćete i vi na vašoj Iskon televiziji imati živu sliku koju moramo tamo poslati. Dakle, Team Synergy Moon je jedna čudna mješavina ljudi koji su malo zaluđeni, koji više nego dovoljno znaju i što je najvažnije povezuju se da bi stvorili novu vrijednost. Eto, u Hrvatskoj se dogodilo da su mene u tim uvukli 2009. godine, a 2010. od 1. prosinca ja taj tim vodim. U Hrvatskoj gradimo 2 robota, Astronomska udruga Vidulini, odnosno njihova astronautička sekcija gradi robota koji sa lenderom koji se gradi u Australiji se treba spustiti na mjesec i treba odraditi taj zadatak. I mi doista želimo osvojiti tu nagradu, jer osvajanje te nagrade zapravo će reći ono što ja sad vama hoću reći vama nekoliko stotina. A to je da treba graditi od dolje, a ne od gore. Da treba raditi mirnodopski i miroljubivo, a ne pod krinkom mirnodopskog da se zapravo radi vojni program. Ovo smo mi na tehničkoj konferenciji, slično da tehnička konferencija u Vidulinima očekuje sredinom ovoga mjeseca, trajaće 10 dana sa radionicama za djecu i tako dalje. Tu se okupila stvarno izvrsna količina perfektnih ljudi koji su zapravo oduševljeni što sve onaj drugi zna. Dobro bi nam došli sponzori, ali ovi roboti su zapravo najmanje skupa stvar u cijeloj ovoj priči. Svatko od nas regionalno sam sebe financira. Robot je najjednostavnije napraviti, ali neke otporne stvari morate platiti i sa time polako izlazimo na kraj. Međutim, od nove godine naš program se mijenja i više ne djelujemo kao mreža horizontalna koja se okuplja,
nego se grupiramo po procesima. Dakle, oni koji se bave motorima, raketnim motorima, oni koji se bave rocketryjem, oni koji se bave komunikacijom, navigacijom, prijenosom podataka, oni koji se bave power managementom, dakle, energijom, oni koji moraju znati koliko koja procesorska ploča troši, koliko koji instrument troši, odakle će biti ta, dakle, rade se finalni dizajni za mjesec. Naši roveri se grade u Hrvatskoj, sastavit će se u Čileu zajedno sa Landerom koji se radi u Australiji. Lansirat ćemo se uz pomoć kalifornijske raketne tvrtke sa otoka Eoa u Tongi. Pravi cilj zapravo nije zabiti zastavu, nego napraviti prvi korak, ustanoviti da možeš, da bismo jednoga dana uhvatili neki asteroid i iz njega crpili elemente koji su u svemiru se prirodno formirali, a na zemlji je samo u tragovima. Ja vam samo trebam reći da rijetki elementi potrebni za funkcioniranje ovakvih stvari, telefona i svega, traže na zemlji, traže strašno puno energije, strašno puno impakta imaju na okoliš, da bi se izvuklo strašno malo, da bismo imali našu elektroniku, a 97% toga ima Kina. I ako Kina jednoga dana kaže nema više izvoza, naša elektronika će trajati koliko je vijek trajanja. Takozvanu Lantanovu grupu, pa na kraju krajeva ili na početku početaka vodene asteroide, dakle one koji su ledeni, a kometi su takvi, na njih bi se mogla izgraditi stanica stacionarna koja bi zapravo bila prava baza. Mjesec je prava prirodna svemirska stanica odakle se može ići u dalje iskorištavanje svemira. Naravno, prvi korak za to su turistička putovanja i ja sam imao sreće da kao dijete Apola, sada već djed, dođem u obzir kao netko tko će letjeti, a neće morati platiti. Moram vam reći da je to puno ljepše. Istina je, naporno je, ali je puno ljepše promatrati stvari iznutra nego uplatiti turistički aranžman. Ti turisti će letjeti od 2014. godine u orbitalni let koji će trajati 12 sati, obiće se 10 krugova i onaj prizor sa početka. Međutim, ono što ja hoću reći da je svemir verzija 2, to je nešto sasvim drugo i nešto sasvim malo. Nešto sasvim sitno. Satelit koji možete sami napraviti, ovo je Interorbitalsova raketa za lansiranje malih satelita. Ti sateliti kreću ovoga ljeta i jeseni, ima već otprilike oko 200 narudžbi. Oni su ovoliko veliki i toliko teški i sastoje se od elemenata koje dobijete u kitu i ostane vam mjesta za vaš vlastiti pokus. I sad ako ste mislili da je to nešto strašno komplicirano, ja vam kažem da sve zajedno, dakle komunikacija, trajanje u orbiti, u polarnoj orbiti, mjesec dana vašega satelita, zajedno sa kitom i sa komunikacijom, što je $8.000. To si može i netko za diplomski rad priuštiti. A da ne govorimo o nekima koji su kazali da krizu srednjih godina savladavaju na taj način. Bolje to nego razbijati Porschea ili Ferrarija. I prvi hrvatski satelit je na manifestu za lansiranje. Međutim, mi od toga ne pravimo veliki spektakl, naprosto radi toga jer ono što mora ići na mjesec mora se probati u vakuumu, pod galaktičkom radijacijom, pod sunčevim vjetrom i nekakvi naši koncepti komunikacije i svega ostaloga moraju se iskušati. Iskušavat će se od stratosferskih sondi do ovog malog satelita, a taj mali satelit to je ovo što je tu na stolu. I ako treba,
može vam odati tajnu od čega se sastoji. To su stvari koje se kupe u čipoteci, praktično. Preko interneta, preko Aladina. Ja vjerujem da je to zapravo početak jednog novog doba u kojoj ova dva gospodina i ovaj tu zapravo nisu znali što rade 30 godina prije nego što su sastavili ovu ploču, nisu pojma imali što će biti internet. Zato je Svemir 2.0 sastavljanje ovakvoga jednoga kita, obavljanje vrlo jednostavnih zadataka i poslije ćemo vidjeti šta se događa. Ja vjerujem da kada 1000 mladih ljudi bude diplomiralo sa svojim vlastitim satelitom, da će to biti puno veći događaj za čovječanstvo nego to što ćemo mi, znajući sve od prije 50 godina, i tehnologiju, i fiziku, i matematiku, i detektore, i elektroniku koju možemo kupiti danas u dućanu. Morate znati da je samo navigacijski kompjuter na Apple-u imao 60 kilograma. A vi danas u pametnom telefonu imate beskrajno sofisticiraniji uređaj. Mi idemo raditi svemir nanovo i pokušavamo ga učiniti dostupnim ljudima onako kako je dostupna elektronika i dostupno gospodarstvenicima onako kako su kompjuteri se raširili po uredima. Istina Bog, šefovi su kupili kompjutere, a onda su kupili debelu knjigu da ju daju tajnici, a onda su ljudi napokon počeli koristiti ta računala. Mi znamo da će naš krajolik, kad budemo spuštali naš lender, izgledati ovako kako je taj krajolik snimala japanska sonda 2008. godine. Oni se nisu spustili, mi se hoćemo spustiti. I znamo točno kako to treba. Pratite nas, prijenosi će biti izravni i bit će potpuno dostupni. A to bi bilo to. Hvala vam lijepo.